अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मौजू ऐसा है जो दिल को हिला दे, रूह को झंझोड़ दे और इंसान को अपनी ज़िंदगी पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दे। अल्लाह दुआ क्यों नहीं सुनता? वो कौन सा अमल है जो बरसों की इबादत को ज़ाया कर देता है? सोचिए, एक शख्स तहज्जुद पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका देता है, आंसू बहा बहा कर दुआ करता है, मगर इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। ज़रा आंखें बंद करें और एक मंज़र सोचिए। रात का आखिरी पहर है, हर तरफ खामोशी है। एक बंदा सजदे में गिरा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ुबान पर बार बार यही अल्फाज हैं, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। क्या अल्लाह नहीं सुन रहा, या कोई ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जो हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने ही नहीं देती? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है। फिर आखिर रुकावट कहाँ है? ज़रा एक मंजर तसव्वुर करें। एक बंदा रात के पिछले पैर उठता है, सजदे में गिरता है, आंखों से आंसू जारी हैं, ज़ुबान पर दुआ है, लेकिन उसके रिज़्क में हराम शामिल है, उसके लेन देन में धोखा है, उसके दिल में किसी के लिए कीनिया है। कि क्या ऐसी हालत में दुआ सीधी अर्श तक पहुंच जाएगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जिक्र फरमाया जो लंबा सफ़र करता है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और कहता है, या रब, या रब, मगर उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, परवरिश हराम है। तो फरमाया, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? ये वो राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। हम समझते हैं कि सिर्फ हाथ उठाना काफ़ी है, हम समझते हैं कि आंसू बहाना काफ़ी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी ज़िंदगी के अमाल किस तरफ जा रहे हैं। एक और ख़तरनाक अमल ये है जो बरसों की इबादत को ज़ाया कर देता है, वो है रियाकारी। लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, तारीफ़ सुनने के लिए सदका देना, नेक बनने का ड्रामा करना। क़यामत के दिन सबसे पहले जिनका हिसाब होगा उनमें वो भी होंगे जिन्होंने बड़े बड़े नेक अमाल किए मगर नीयत अल्लाह के लिए ना थी। कहा जाएगा, तुमने लोगों को दिखाने के लिए किया, तुम्हें दुनिया में तुम्हारा सिला मिल गया। सोचिए, अगर हमारी इबादत खालिस ना हो तो क्या हमारी दुआ कबूल होगी? एक और अमल है जो दुआ को रोक देता है, जुल्म। जिसने किसी का हक मारा हो, किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी का दिल तोड़ा हो, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, छोड़ता नहीं। मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अगर किसी की बद्दुआ हमारे खिलाफ उठ गई हो तो, अगर किसी के आंसू हमारी वजह से बहे हो तो क्या हमारी इबादत हमें बचाएगी? हो सकता है हम अपनी तरफ से बहुत इबादत कर रहे हों, मगर किसी की बद्दुआ हमारे रास्ते में खड़ी हो। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, कहीं किसी की आंख हमारी वजह से तो नम नहीं हुई, कहीं किसी ने रात को हमारे लिए बद्दुआ तो नहीं की, और फिर वो बीमारी जो इबादत को अंदर से खा जाती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तकब्बर। शैतान ने सिर्फ एक तकब्बर की वजह से अपनी सारी इबादत ज़ाया कर दी। वो बरसों इबादत करता रहा, मगर जब हुक्म आया तो गरूर आड़े आ गया और वो मरदूद हो गया। हम अपने को टालें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहगार को हकीर जानते हैं। अल्लाह के नज़दीक दिलों का हाल देखा जाता है। अगर दिल में घमंड हो तो दुआ के अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, असर नहीं करते। अपने आप को बेहतर समझना, दूसरों को कमतर जाना, गुनाहगार को हकीर समझना, शैतान की सारी इबादत एक लम्हे के गरूर ने ज़ाया कर दी।
ہم کون ہیں جو خود کو مضبوط سمجھے؟ پھر کتا رحمی رشتہ توڑ دینا، ماں باپ سے سختی کرنا، بھائی بہن سے حسد کرنا، خاندان میں نفرت رکھنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رشتے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم عبادت کرتے ہیں مگر دلوں کو جوڑنے کی بجائے توڑ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک پاک زندگی کا نتیجہ ہے۔ دعا ایک سچے دل کی پکار ہے۔ دعا ایک حلال رزق کی تاثیر ہے۔ دعا ایک معاف کرنے والے دل کی طاقت ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص روز نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب وہ دعا کرتا ہے تو حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں نے کیا کمی چھوڑ دی؟ اصل بات یہ ہے کہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک کیفیت ہے، دعا ایک تعلق ہے، دعا ایک سچی واپسی ہے رب کی طرف سے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا لینا کافی ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان ہاتھوں نے دن میں کیا کیا ہے۔ کیا انہی ہاتھوں سے کسی کا حق تو نہیں مارا گیا؟ کیا انہی ہاتھوں سے کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو پریشانی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، مگر اس کا کھانا اور پینا حرام ہو تو فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام رزق دعا کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر ایک اور خطرناک عمل ہے جو برسوں کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، تعریف حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا، اور باہر سے ہم نیک نظر آئیں مگر دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ عمل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور جب عمل کھوکھلا ہو تو دعا میں اثر باقی نہیں رہتا۔ بعض اوقات ہماری اپنی زندگی کی غلطیاں ہمارے دعا کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ اپنی کمائی کو پاک کریں، لوگوں کو معاف کریں، جس کا حق مارا ہے اسے واپس کریں، دل سے تکبر نکال دیں، غرور نکال دیں، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ یقین کریں، جب بندہ بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا میں اثر آ جاتا ہے۔ شاید آج کی یہ بات آپ کے لیے ایک اشارہ ہو، شاید یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا رکی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچا دے، اور ہمیں ان اعمال سے بچائیں جو برسوں کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔